Guys, kilala nyo ba si Tang Timik? Kung kilala nyo nga, magpindot naman sa like button. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo. Bye-bye guys. Karon guys, kaya basket si Pito. Gaway sila sa lamangod, tigalalugay og bola. Ha? May kanang basket guys. Oh, shot bisag asa. Oh. Oh, bisag. Ayay! Karon guys, kaya basket si Pito. Gaway sila sa lamangod, tigalalugay og bola. Ha? May kanang basket guys. Oh, shot bisag asa. Oh. Oh, bisag. Ayay! Karon guys, kaya basket si Pito. Gaway sila sa lamangod, tigalalugay og bola. Ha? May kanang basket guys. Oh, shot bisag asa. Oh. Oh, bisag. Ayay!